Good morning, everyone. Welcome to our live. Today is Monday, May 4, 2026. Hinaot na ata sa maayong nga kaimtang, bisag asa tang dapita sa kalibutan karon. Nagtan-aw sa atong live na minaw. Unta na ata sa maayong panglawas, ingon man usab ang atong tagsa-tagsa ka mga membro sa pamilya. So sa dili pa ta magsugod sa atong topic, mag-pray una ta. Atong ibutang ang atong presensya diha sa atong langit ng Amahan. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father, who art in heaven, holy be your name. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our sins, as we forgive those who sin against us. Do not bring us to the test, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of your womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you, Lord. And again, good morning to everyone. So, kung kinsa man tong wa sa maayo nga kahimtang karon, ato nang iapil sa atong mga pagampo, nga unta, mahatagan na sa kaayuhan sa panglawas, dili lang sa panglawas, ingon man usab, spiritual nga kaayuhan. Ug naapoy uban, financial, daghan kayo taana nga nanginhanglan sa financial nga kaayuhan, labi na karong panahon nga krisis, mahal kayo ang atong fuel prices tag-as kayo. So, apektado ang tanan-tanan nga mga presyo. So, sa atong gikasabutan nga karon mag-live kita, mahitungod sa atong topic nga mao ang kung kinsa ang who founded the Catholic Church. So, dili ta na magbase sa atong kaugalingon nga kahibalo or sa atong kaugalingon nga statement. Ato nang ibase gikan sa mga standard nga reference. Kung maingon kitag standard reference, universally accepted na siya. Dili na siya ingon nga isolated nga statement or stand. Meaning, gi-accept na siya universally sa mga historians, ingon mo usab sa uban nga mga scientific people. Dili lang ingon nga marites or chismis. So ato nang i-explain kung kinsa ba gyud ang founder or nagtukod sa Catholic Church. Kay daghan kayo nato nga parihara na kay Pangginoo. Bisag unsa atong tuohan okay ra kay parihara Ginoo ra gihapon. So ato sang i-greet ang atong mga viewers. Good morning to Ma'am Cornelia Ebuesa. Good morning, ma'am. Ingon man usab kang Sir Jonathan Valduesa. So ako ning amigo taga-amo ni diri sa Hilongos Leyte. O mao to, daghan kayong maingon nga parihara na tanan bisag unsa nga tinuohan as long as nagtuo ta sa Ginoo. Kay parihara kuno, dili kuno makaluwas ang relihiyon. Sakto ba gayud kaha kana? Ato nang tubagon. Mahibaw-ana nato along the way. Ang atong Ginoong Hesukristo, wala na siya nataw duol sa atong panahon karon. Unsa man ta nga year 2026. Kaya ang atong year gani mismo gibase na sa iyang pangidaron sa atong Ginoong Hesukristo. So meaning ang atong Ginoong Hesukristo gikan sa iyang pagkatao nag-edad na siya og 2026 years old. Mao nang gitawag og AD, Anno Domini. Anno Domini means year of the Lord or year of our Lord. Kay Latin man na siya. Anno meaning year. Domini is Lord. So mao na nga mayon ta 2026 AD or 2026 Anno Domini, year of the Lord. So gibase na sa tuig or edad sa atong Ginoo nga si Hesukristo. So kung atong huna-hunaon, kung nagtukod
si Ginoong Hesukristo og pundok or kining simbahan, kung moingon tag simbahan dili ng building, kundi mao ang katawhan, ang believers, community of believers. So mao na ang simbahan. Ang simbahan nga building misunod na lang na siya kay kinahanglan man ta og kining protection gikan sa init sa mga daotang panahon. Mao nga misunod na lang pod ang church building para na ikataguan ang mga believers nga mao ang pure jud ug original nga simbahan, mao jud ang mga believers, ang katawhan, ang lawas ni Kristo. Si Kristo, si Jesus mao ang ulo ug ang simbahan mao ang iyang lawas. Dili simbahan nga building kun dili kita nga mga sumusunod, mga nagtuo kaniya. O balik ta, so si Jesus Christ kay 2,000 years old naman kapin. So pila man siya katuig nagministeryo diri sa kalibutan. Naiuban wa kay baw-an ni. So according sa history o according pod mismo sa Biblia, atong mahibaw-an, makita nato nga tulo ra siya katuig nga nagministry diri sa kalibutan, meaning from 30 years old siya hangtod 33 years old lang siya nagmisyon or kining nagsangyaw ba diri sa kalibutan. Mubo ra kayo no. Pero kung imong tan-awon, mao na ang pinakadako nga tinuohan diri sa kalibutan karon. Kay ang Catholics is around 1.4 billion, running to 1.5 billion na siguro. Wa pa nailabot sa mga ubang mga Kristohanon na buwag or minggawa sa atong tinuohang Katoliko. So balik ta mga igsuon, kung si Kristo nagtukod og tinuohan or simbahan or relihiyon sa iyang ibutang na lang nato edad 30 ngadto 33. So pila naman katuig kanang mao nga simbahan, relihiyon or tinuohan. Atong gamitan og calculator kay aron sigurado. So kuan taron 2026 minus butang na lang nato 33. So ang edad sa mao nga simbahan, tinuohan, pundok o relihiyon nga gitukod ni Kristo 1993 more or less. So kung dili ing ana kadugayon ang imong gisudlan or gipasakupan nga pundok, relihiyon, tinuohan, church or unsa pa na diha nga mga grupo, dili jud na siya mao ang tinuod. Dili si Kristo ang nagsugod ana. Dili si Kristo ang nagtukod ana. Di ba? Kung realistic ta, ato yung tan-awon og tarong. Si Jesus pila unsa ba tong tuiga nga naa sa diri sa kalibutan, pila na ba katuig ang milabay sa iyang pagsaka ngadto sa langit or sa iyang pag ministry diri sa kalibutan, pila na ba katuig? 10 years ra ba? 20 years lang ba? 50? 100? No. Almost 2,000 years ago. So, dapat, number 1, imog yung tan-awon. Kini bang akong gipasakupan nga pundok, grupo o relihiyon or church? Mupasar ba sa kining gitawag nato nga pangidaron? Kay kung dili jud na siya. Sorry na lang yun. Nagsulti lang ta diri sa reality. Kay kung dili almost 2,000 years old ang imuhang grupo, dili si Kristo ang founder or nagtukod ana. Kay ang founder ra ba or ang magtutukod mao ra ba ang maluluwas? So kung dili si Kristo ang nagtukod or founder sa inyong grupo, delikado kayo. Kay mao man ay manluluwas. Si Kristo mao ang founder sa simbahang Katoliko. Ato na lang idirekta pagsulti ha. Siya ang manluluwas sa iyang simbahan nga mao ang iyang lawas. Siya mao ang ulo. Ang simbahan, kitang katawhan, mao ang iyang lawas. So mao na ha. Kung dili si Kristo ang inyong founder or magtutukod, delikado. Kay ang muluwas ninyo, dili si Kristo.
Kay dili man si Kristo ang inyong founder, dili man si Kristo ang tag-iya sa inyong grupo o relihiyon or simbahan or sekta. So, pinagian ang atong diskusyon natubag na ang atong kining pirmi natong madungog ba nga dili makaluwas ang relihiyon, way relihiyon makaluwas, okay ra bisag unsa nga grupo ka mosuod, mosimba. So, sa pagkadungog ninyo karon, makaingon ba mo nga sakto nga walay relihiyon makaluwas? No. Para nako no, dako kayo ng insulto sa atong Ginoong Kristo nga naman. Nagtukod man siya og simbahan, church in English. Sa kinatsila pa iglesia. Mabasa ba na sa Biblia nga nagtukod siya? Mabasa kayo. Kung naamoy Bible diha or pwede po ninyo i-search, tanawan ninyo sa Matthew chapter 16 verse 18. Klaro kayo nga si Jesus Christ nagtukod yun og church, simbahan, or iglesia. Atong basahon ha. Matthew chapter 16 verse 18. Daghan nagkahibaw ani pero napoy uban wa. Simple ra ni pero importante kayo ni. You are Peter and on this rock I will build my church. Timan iha, my church. Wala siya moingon my churches. Singular lang, my church, usa lang. So dili pwede bisag unsa. Dili ta pwede bisag unsa nga relihiyon or tinuohan. Kinahanglan adto lang gyud ta sa usa nga si Kristo ang nagtukod. So balik ko na to ha, ang simbahan originally dili siya building ha. Ang simbahan mao ang katawhan, mao ang mga magtotoo, believers, kita. Ang nagtukod sa atong pagtuo nga Katoliko walay lain kundi si Hesukristo almost 2,000 years ago. Dili bag-o ang atong tinuohan. Dili gitawag nato kung sa product pa dili brand new. Dili siya brand new. Ancient. Almost 2,000 years old. No bitaw na nga kung moadto ta og Holy Land unsa ato makita didto. So siguro makaingon jud ka nga ug ako siguro di Katoliko. Mabaw siguro kog lingi-lingi no. Asa may kuan diri amo wa man jud bisag usa. Ang imo makita didto mga apostolic churches. Kung mayong tag-apostolic churches, mga simbahan nga dunay kadugtungan sa mga apostolis. The Catholic Church is an apostolic church. Unsa pay lain? Eastern Orthodox. Apostolic Church gyapon na kay naaman sila direct link sa mga apostoles. Ang sa ato sa mga Katoliko kay kita man jud ang dunay direct link kang Peter nga mao ang pinakauna natong Santo Papa. Dili na siya claim lang kung dili supported na siya by standard sources bisag inyong i-search karon dayon diha. Maayo naman kayo ta mo search, maka-search gani tag bisag unsa nga atong gusto nga mga paliton kana pa nga simple kaayo. Dali ra kayo daghan kayo nag kining information nga ihatag kay kuan naman na siya kanang gitawag nato dugay na kaayo na nga gi studyuhan or gi-studyhan. Dili na siya bag-o nga study. So balik ta moadto kag Holy Land, wa kay makita nga mga bag-o nga mga tinuohan didto. Wala sila didto. Ngano man bag-o ra man sila. So ang imong makita dito Katoliko, Orthodox ug uban pa nga mga apostolic churches. Katoliko, Orthodox, Armenian Church, ingon man usab Eastern kuan kining Assyrian Church of the East kana sila. Pero ang gibinlan gyud sa atong Ginoong Kristo sa mga yawi sa gingharian sa langit walay lain kung dili si Pedro. Wala man siya laing gisultian atong mabasa din ha sa mao gihapon nga chapter, Matthew chapter 16 verse 18 to 20. Makita nato
ang kabugat sa gahom o responsibilidad nga gibilin ni Kristo sa atong Ginoong Kristo sa atong simbahan pinaagi kang San Pedro apostol nga mao nga atong unang Santo Papa. Moingon pod ang uban, wa man lagi mo ingon si Kristo nga Santo Papa na si Pedro. So kung moingon ta ni ana no, murag atong gihimo nga kining patay ang simbahan or stagnant. Nganang ag ilang gusto ba nga kung unsay porma sa una, unsay itsura jud sa una, mao lang hapon karon, dili man na siya pwede. Dili na siya pwede. Kay nga naman kung mo na imong gusto, si Jesus Christ, di ba, gibunyagan sa Jordan River. So kung ingana nga style ilang gusto nga maog yun, pareha gyud kayo tanan 100% totally dapat adto pod mo tanan magpabunyag sa Jordan River. Dili sa drum or sa sapa. No? So ang importante realistic ba? Realistic. So number 1, realistic ta, makaingon ta nga realistic ta kung ang atong grupo nga gipasakupan almost 2,000 years old. Pero kung dili, sorry kay dili gyud na siya tinuod nga pundok. Dili si Kristo ang nagtukod ana ngano man. Wa naman kaabot si Kristo sa pagtukod niya ng inyong pundok. Naiuban 10 years pa, naiuban 20 years pa, naiuban 30 years. Naiuban lipay kayo kay 100 years na kuno sila kapin. Pero ang pangutana, makapasar ba na sa kriteria? Dili. Kay para sa mga bag-ong nagtan-aw karon among gi-compute yan nina no. Kuan ra to siya kanang dili ingon nga accurate jud kayo kay ato-ato ra man ang pag-compute. Pero duol siya sa tinuod. So among gi-compute ganiha year 2026 man taron, among gi-minusan sa edad ni Jesus nga 33 sa iyang pagsaka sa langit. So ang simbahan jud nga tinuod nag-edad og 1993 years old more or less. Dili 10 years old, dili 20 years old, dili 100 years old. Kung ang imong gipasakupan bag-o pa kaayo 100 years pa ubos, pagduha-duha na, pagsugod na og kuan kining investigar ba, ngano man nga bag-o ra maning ato nga si Jesus Christ dugay naman kayo nga naa diri sa kalibutan almost 2,000 years ago man. Ingana ba? Sa inahinay ma-abli or ma-enlighten ra ka. Ablihan lang nato ang atong una og atong kasing-kasing, dili nato sirad-an ba. Kay kita nag-eskwela man ta, mga edukado ta, so dapat kahibaw ta mo timbang-timbang kung unsay tinuod, kung unsay reality. Dili kay kung unsa ray isulti sa atong kauban or sa pastor or kinsa pa diha ni brother ni sister motuo dayon ta bisan without checking. So dapat ato yung klaruhon no. Daghan kayong moingon diri. Kung si Jesus kuno ang founder sa Katoliko ngano man mga doktrina dili man sumala sa teaching ni Jesus. Ato ning karuhon ha, nagtudlo ba nga i-venerate iyang inahan and pray to her? Labaw pa sa i-venerate ang gibuhat ni Jesus ngadto sa iyang inahan. Walay makatupong sa kining gitawag nato nga pagmahal ngadto kang Maria, walay makatupong ni Jesus Christ. Ngano man, atong himong example ang kasal sa Kana, wedding at Cana. Daghan kayog malipat ani, maingon sila. Giingnan ra man to ni Jesus nga woman, so wa siya respeto. Kana kung ang imong basihan is the English language alone without looking to the original language. Ang original language nila Aramaic, not English, not Tagalog, not Bisaya. Kung maingon kag woman sa Aramaic sa mga Hudiyo, dili na siya bastos or walay respeto. Taas na nga pagrespeto. Like for example na lang ha, maingon sila na ako no yung mga igsuon si Jesus kay sa Bible mabasa ko no, the brothers of Jesus.
No. Mao lagi na kung ang imong basihan English language or Tagalog or Bisaya. Pero kung imong tan-awon sa original language nila Aramaic ug sa ilang kultura, the term brother is not limited to biological nga brother ha. Bisan og igagaw, pwede matawag nga brother sa ilahang kultura, sa ilahang reality. Ayaw ibasi sa ato kay dili man ta Hudiyo. Atong ibase sa unsay ilang kultura, unsay ilang panimuyo. Di na to ibase sa mga Amerikano, Pilipino, dili. Dili man Amerikano or Pilipino si Kristo or ang mga apostoles. So, balik ta sa kaning naay comment diri sa atong amigo. Kung si Jesus kuno ang founders Katoliko, ang doktrina kuno natuwa kuno di kuno sumala sa teaching ni Jesus, nagtudlo ba kuno ibinirit yang inahan og magampo ngadto kaniya. So atong balikon og tubag no, labaw pa ni ana ang gibuhat ni Kristo. Dito sa kasal sa Kana, dili pa panahon ni Kristo unta to. So na break ang kining gitawag og iyahang timing ba. Pareha gud nang nakay plano nga karong pitsa 5 baron maadto mi og dagat maligo mi. So kay hingingon man imong mama ta mangadto tag dagat bisag wa pa pitsa 5 naadto mo dagat nga wa pa sa plano. Di ba lisod baya pod kay nanakay mga gipang permission ng mga tao or mga nanakay reserve nga cottage baron or unsa diha nanay mga pagkaon nga giandam nga pre-order nya mo kalit lagi ingon imong mama adto ta karon dayon sa dagat. Ingon ana ba kana gaan ra kayo na kumpara sa tinuod nga nahitabo dito sa kasal sa Kana. Dito nahitabo ang pinakaunang milagro ni Jesus Christ. Timan iha pinakaunang milagro nga immature pa jud. Immature. Kay dili pa man panahon. Pero gibuhat gyapon ni Jesus Christ nganuman kay mao may hangyo sa iyang inahan. See? Nakita nimo asa may mas powerful, si pastor or si Mama Mary? Kay nganuman ang example ng duha. Kay kitang mga kuan labi natong mga igsuon nga dili Katoliko. Motuo mo sa dili, magpaampo na sila. Pastor, please pray over. Pa-pray over me. Magpaampo mi pastor nga unta maulian mi sa among gibati, unta makapasar sa board, unta successful among negosyo. Iampo mi pastor. Nagpaampo man gani ka sa tao, sa pastor. How much more sa inahan ni Kristo? Hay man day mas close nila ni Kristo. Be, kuno. Common sense na lang. Asa may mas close ni Jesus, si pastor or yung iyang inahan nga si Maria? Imagine hati, remember ang first miracle ni Jesus Christ na hitabo tungod sa hangyo sa iyang inahan. Unsa ang first miracle? Ang wedding at Cana. Dili pa panahon, immature pa to. Pero nahitabo tungod sa hangyo sa iyang inahan. So unsa may mahitabo nato kung magpatabang ta sa iyang inahan? Magpatabang ta ni Mama Mary nga dunggon sa Ginoo ang atong pagampo. So klaro jud kayo nga mas epektibo. Bugat na ay power. Si Maria wala na nato gisimba mga Katoliko. Si Maria atong gihatagan og taas nga pagpasidungog, taas nga respeto. Isip inahan sa Dios. Nganong mingon man tag inahan sa Dios si Maria? Kay nagtuo man ta nga si Kristo, si Jesus Christ, Dios. Dios si Jesus Christ. Tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. 100% Dios, 100% tao. Dili 50-50, dili 50% Dios, 50% tao, dili. Ang gianak ni Maria tinuod nga Dios ug tinuod nga tao. Dili buwag. Dili kay tao lang ang iyang gianak. Dili kay Dios lang ang ilang gianak. Kundi tinuod nga Dios ug tinuod nga tao.
Kay kung moingon ka nga si Maria ang iyang gianak dili Dios, delikado. Kinsa man day na nga Kristo imuhang gituohan. Basig dili na mao nga Kristo imong gituohan kung dili nimo ilhon nga Dios ang gianak ni Maria. So mao na sa pailain diri atong tan-awon ha. So di lang kayo ta magdugay. Daghan kayong salamat sa inyong pagtan-aw, mga igsuon, mga amigo, mga higala. Salamat sa inyong suporta. Palihog na lang ko og share kung okay ra sa inyo ha. Nining atong live aron makita pud sa uban. Kay baw ko simple ra kayo ni kuan ra kayo, basic ra kayo pero naman puy uban nga wa pa masayod lagi. So atong i-recap atong gistoryahan. Kinsay nagtukod sa simbahang Katoliko tubag Jesus Christ. Kanus ana tukod nagaedad si Jesus Christ og 33 years old, diin man Jerusalem. So kung atong pintahon 2026 ta karon, 33 to nga tuig sa una. So nana more or less 1993 years old ang Catholic Church. So kung dili ingon ana ka dugayon or kaguwangon ang inyong grupo, simbahan, sekta, relihiyon, tinuohan, pagsugod na mo og imbestiga, pagsugod na mo og research, importante na dili ta motuo sa giingon sa uban nga dili importante ang relihiyon, dili makaluwas ang relihiyon, ayaw mo og tuo ana nganuman. Si Kristo, si Jesus Christ nagtukod og simbahan. So dako kayo ng insulto ngadto kaniya kung moingon ka nga dili makaluwas or dili importante ang relihiyon. Gitukod na ni Jesus Christ ang simbahan, ang church, para maoy magpadayon sa iyahang misyon, sa iyahang misyon sa kaluwasan para sa katawhan. So mao na siya, dili ingon nga dili importante. Pangitaon jud nato ang original, ang tinuod. Dili kay kanang mga bag-o rang nitungha diha, nitungha diri, nitungha ngadto, nitungha didto. Dili si Kristo'y nagtukod. So baliko na to ha, ang simbahan jud originally dili building ha. Katawhan nga nagtuo, community of believers kita, pinakauna ang mga apostoles, si Maria, mauna ang simbahan. Misunod na lang ning mga building nga simbahan, kaya aron ug lain ang panahon, init, bagyo, uwan, dunay kataguan or dunay mag-protect sa mga tao nga mao ang simbahan. Ang lawas ni Kristo ang simbahan. Si Kristo ang ulo ug kita ang lawas. So importante jud kayo ato jung pangitaon ang tinuod nga simbahan. Dili ta maminaw anang maingon nga dili importante ang relihiyon, simbahan or bisag unsa pwede ra basta kay nagtuo sa Ginoo. Dili na siya mao. Dili na siya mao. So hapit naman 30 minutes sukad sa atong pagsugod sa atong live. Di lang ta magpalabig dugay kay di man pud ta ingon nga kinahanglan jud magdugay kay sayon raman siya nga sabton kung ato lang ablihan atong hunahuna o kasing-kasing makasabot nun jud ta. Kining so mao ra to. Padayon ta sa pag-follow, sa pagpaminaw. Akong i-recommend pod sa inyo ha, sa pagpaminaw kang Father Darwin Gitiano sa iyahang mga talks, sa iyahang mga Facebook post o kung sa padiha. Na siya account, Reverend Father Darwin Anyover Gitiano. O uban pa nga mga Catholic vloggers or Catholic faith defenders. Before ta maminaw sa uban nga mga tinuohan, dapat maminaw una ta sa atoa kay aron dili ta mailad, aron dili ta malipat. Kay kung nakapaminaw na ta sa atoa, lig-on na ta bisan pag-unsaon ta og kining brainwash anang uban, di na jud na mada kay nakasabot naman ta sa tinuod. Di ba? Katoliko man ta, so dapat unahon nato og paminaw ang ato nga tinuohan, ang atong pagtulon-an. Kay inigabot nimo dito basahan kas Biblia, ingnon ka nga
O naaman lagi diri giingon bawal ng rebulto, maingon dayon ka bitaw, bitaw. Oh. Kay wa man ka naminaw daan sa ato, so adto ka, nalipat na ka. So, pwede ra ninyo i-comment diha kung unsa inyong gusto nga topic na pud nato sunod. Basin ugma maka-live na pud ta kung dili ta kaayo busy. Mag-post lang pud ko kung mag-live ta ugma kung unsa ang atong topic. So, comment lang mo. Daghan kayong salamat sa pakig-uban, mga igsuon, mga amigo, brothers and sisters all over the world, kung asa man mo nagtan-aw karon. O una ta mag-close sa atong live, magampo na kita, magpasalamat kita sa Dios sa tanan natong nadawat ng mga grasya ingon man usab sa mga pagsulay nga mao'y nakapalig-on sa atong pagtuo, ingon man usab sa mga kining problema. So atong idoko atong ulo atong ibutang ngadto sa presensya sa atong Dios. Sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Langit no namong Amahan, Lord Jesus, Holy Spirit. Daghan kayong salamat niining maong adlaw nga imong gihatag kanamo karon. Daghan kayong salamat sa pamilya. Daghan kayong salamat sa grasya, sa pagkaon, sa tubig, sa hangin, sa kinabuhi, ug sa tanan nga mga kaayuhan nga dili namo malitok tungod sa kadaghan, ug wala namo makita tungod sa kadaghan, pero naa imong gihatag kanamo bisan dili kami takos. Ginoo, panalangin ni usab kadtong mga tawo nga nagkalisod, mga naa sa lisod nga kahimtang sitwasyon sa mga hospital, nga labi na kadtong mga naglisod in taon pagbayad sa ilang mga bills, mga nasa kadalanan, kahanginan o kadagatan. Panalangin niyo usab sila Ginoo, nasa kaumahan. Ayaw kami pasagdi, wala kami mahimo kung wala ikaw. Pasayloa usab kami sa among mga sala, sa among mga sayop, sa among mga pagkuwang. Amo usab nga giampo ang tanang kalag sa purgatorio Ginoo, labi na to nagkinahanglan kadto sa imong kaluoy. Ayaw sila og pasagdi Lord, kaluy sila, pasudla na sila diha sa imong gingharian nga walay katapusan. Amo usab giampo ang among simbahan, ang imong simbahan nga imong gibilin diri sa kalibutan, pinanguluhan sa among Santo Papa Leo XIV, sa mga kaobispuhan, kaparian ug mga diakono. Amo usab giampo Ginoo ang tanan nga nagmasakiton, ang tanan nga nawad-an og paglaom, ang tanan nga nagkalisod, ang tanan nga nagmagul-anon karong mga panahon na. Panalangin ni usab sila Ginoo, ayuha sila, hikapa sila, bag-uha sila. Ginoo, amo usab giampo kanimo ang kalinaw sa kalibutan, labi na karon dito sa Iran, ingon man usab sa Israel, Palestine, Ukraine, Russia. Amo usab giampo ang tanan nga mga tao, labi na kadtong among mga kaigsuonan nga nabulag sa kamatuoran, migawas sa tinuod nga simbahan nga Katoliko, mibuwag sa tinuod nga pagtuo, kay wala sila makasabot ug naminaw sila sa uban nga kulang sa kahibalo sa pagtulon ang Katoliko. Amo silang giampo, ingon man usab katong mga tuad jud didtong daan nga unta malamdagan sila, makasabot sila sa tinuod, ilang ablihan, ilang huna-huna o kasing-kasing sa tinuod, ug dawaton ang kamatuoran diha sa imong simbahang Katoliko. Kining tanan Ginoo, dili sulti ang tanan tungod sa kadako sa imong himaya, sa imong creation, sa imong grasya. Ikaw ang nasayod sa tanan-tanan o Ginoo. Mas nakahibaw ka sa kaayuhan sa tanan-tanan. Kining tanan among gipangayo, gipasalamatan o gisalig diha kanimo langit ng Amahan, diha sa kayusa sa imong anak nga si Jesucristo ug sa Espiritu Santo Dios nga usa hangtod sa kahangturan. Mama Mary, all angels and saints of the Lord, please continue to pray for us. Sa ngalan sa Amahan,
sa Anak ug sa Espiritu Santo. Amen. Daghang salamat, maayong adlaw, ug safety first ang tanan. Be happy lang.